Nekiala Lucila, l'artiste professeur, le leader de la musique savante. Ingeta mpangizame beno babonso no lubaka mene eventuala mila mizibieno tukumi ni muntangu yoyo lulandanga emission ya Bundu dia Kongo Mbanza Matadi. Emission ya Bundu dia Kongo Mbanza Matadi yitalukanga lumbu kyantatu musabala. Se mudio do tekela mutatamena emission yayi tufeti futuka mufukyokyo bankulu beto batusisila. Kongo budiakala Kongo tekila mwana Kongo mubaka mpova va yuti dia bantu mwana Kongo taki nzonzi evo mwana Kongo zolele vuandisa bantu ye kubika misamu tekila mwana Kongo mubaka mpova va yuti dia bantu bobo mwana Kongo binda mene mukisonga mono mvwende vantwala mila mizibieno nkumbwa me Nekiala Lucila vongudiame kumbwa ni yaya nyanza wena mvula nanga efosediame kumbwa ni mbutakiala wena mvula nimi sava mononge na mfumunanga mwana nimi bambuta yebayaya fulbe bioso luvwende yenge kieno ingeta pila luzaidi fuke ha emisho yayi yena ya Bundu dia Kongo emisho yayi lukulusali sanga mutomazaya kinkulu kyatusisila bambuta semudio de wunu kiaki tubaka mene diaka vafulu kiaki kangena mono kibeniko luna mona diaka mutu tu bokelese vafulu kiaki mutu yoyo sekena kisonga kwani semudio de tunavana tete kazu kwa mbuta yoyo tubokelese vafulu kiaki mukisonga yelumona pediaka mbuta wena ye kazu matondo mutamuntu kumbwa membuta nani kafwa kovanza mama vuilu mvila lwansaku nevunda ekansi tata vuilu mvila lwanzinga ina mono mwana unge na nsaku munzinga bambute baya yenge keno yenge diaka yenge mutatu kamase yenge semudio dio pangizame lumwene mfumu weto mfumu nani kafako yani mfumu kilongo nanga kalumbu kyanteteko tukutambwidi vantwala mission yayi kalumbu kyanteteko lumbu kyantete twatona emission yayi bakala ye mbuta butwena fulu kya yonso wena tambola biyenge twazole kala pe mbuta butwena kadi yani wakele kibeni wabindama alo unu kyaki tuzole moki na diaka nsamu tadi Bundu ya Kongo alo tuti futu katete tekila tadiampa tatete jakulu pila yoyo nanga donc pangizame mundinga yangi tifova nze ye fulu bya byoso luna kutuvana nga feti zi remarque babidi kabaze ko ndinga yayi alo katuna kulusani sinako lufeti zaya ndinga yayi kadi ndinga yena ndinga ya mfunu parce que muntu ndondo una kibeni nkongo kati kwa nkongo kima kyantete kifeti zaya kana kwa mutu yovu yani wena nkongo yindinga parce que betu mubundu ya Kongo tufovanga tekila zaya batu bankaka makanda mankaka evo kinkulu kya kaka zatete muzaya kinkulu kange kibeni alo muvovela kinkulu kima kyantete kitomene kisonga kwa bantu bobaze kinkulu yindinga kadi ndinga kwendele manchweki mamingi mukati kuna semudiodio tuna bangula fioti mufalasa mudingala kilivo beno babonsono luna kutulanda vantwala mila mizibieno kilivo natoma waki beni ngudi samu betu tunazola songa lumbo kya wunu. Alors mes chers téléspectateurs, vous qui êtes bien branchés devant vos postes téléviseurs, nous avons dit ici que nous avons encore invité une fois de plus Fumu Kilongo Mbanza Matadi, Fumu Nani Kafwako.
c'est avec lui que nous allons continuer à développer les sujets concernant Bundu dia Congo. Qu'est-ce que signifie Bundu dia Congo? Qu'est-ce que signifie Bundu dia Congo? Qui sont les songs de la Bundu dia Congo? Tout ce diaga uno kiki mutatamana nsamu wowo. Tunavavula nsamu wowo yetu na futu kila diaga mukati wa Bundu dia Congo kwena yebatu bafuka nanga kuna. Mutu ndondo kuisa fuka na Bundu dia Congo, mutu unakumbwa ni kesa. Tunavavula diaga nsamu wa kesa. Nani kesa? Evo kiki zone le songa kesa. Nanga tunavovela misamu myomyo ye mfumu wetu mfumu wa Kilongo kya Mbanza. Afo tukati musamu wowo tunavovela daka nsamu utadidi mazikwa. Alors mfumu vava mvovele tekila tadyampa tateja kulu. Mfumu wafana kutubambula moyo musamu watete watovovela wa Bundu dia Congo. Kikizo le songa Bundu dia Congo mfumu. Bundu Kimvuka. Ngeta. Association bonso bobo Kimvuka kilana kala kya bibulu kya bantu kya binonia ye bonso bobo kansi Congo inkumbu ya tata nzambi mukadulu kyandi kya zola ne Congo kalunga yandi buka kulimonikisa bakulu beto yani voluzole kumbokela mukadulu kyami kya zola sila kumbokela ne Congo kalunga walungila mbabo yebyapyo voluzole kumbokela mukadulu kyangangu silo kumbokela nembumba wa humba zulu yentoto voluzole kumbokela mulendo kia la ngansemuno ya yonsono silo kumbokela nempungu tulendo yani vuidi lendo uyala ngansemuno ya yonsono kokutu yantikidi mukadulu kya zola tubeki ne Congo kalunga sabon kumbu ya Congo inakuna kumbu ya Congo isongele po kumbu ya zola ingeta sabo bundu dia Congo ibundu dia zola munkufi ingeta en tout cas pangizame bundu dia Congo munkufi dizole songa bundu dia zola donc na bandeko nanga nyonso tu oyo boyebi ki Congo te toza ko encourager binote parce que soko oza mu Congo oza mungala oza muluba oza mushwaili eloko ali boso il faut olakisa na batuke oza muto ekolo wana ezana nu langue la langue. Donc dans la langue nous avons beaucoup de secrets. Si aujourd'hui les Chinois arrivent à inventer beaucoup de choses, c'est parce qu'ils ont mis leur langue en première position. Wa obeto ba Congo to kumokoto donc madinda quand tu dis ko boy fait tout là ndinga ki Congo vantoala. Alors quoi beno ko luze ndinga ki Congo ko en tout cas, ce sera obligatoire d'apprendre la langue Congo. Parce que Besima Zulu, Baou, Kabakuiza, comme Kouzava, na punition directement. Besima Zulu, Batu Basadi Langa. Donc, ils utilisent les gens juste pour venir instruire les peuples qui est perdu, les peuples qui est déraillé. C'est par là que vous allez voir la présence de notre grand prophète, le grand Nemondansemi. Kulutu Abinouani, l'homme aux situations difficiles. L'homme aux situations difficiles, il y a qui s'en qui zola sala. Mouvutu la Canada Congo, va kiandu, kianzi tusu. Alors, Bundu dia Congo, puis la Louis di va l'ensemble di songele, Bundu dia zola. Tout simplement Bundu dia zola. Alors, Fumu, mukatu wa Bundu dia Congo. Nani, tukoto wa mkazi kwa nsamu wao. Nsamu wao katofavela wako mu emission ya tete. Nani lenda kuiza sambi la Bundu dia Congo? Fumu. Njondele beni. Nanga tukemivo Bundu dia Congo i Bundu dia zola. Ngeta. Bundu dia Congo diena Bundu dia bandombe babonso nomo Afrika kwazi ekokako kwena zindombe za zonso no. Diebe na luve mukuza sambi la Bundu dia Congo. Ngeta. Kadi ibeto intu wena twadi samakanda izindingi indinga ingeta se modiodio Louis di Fuma Kilongo vava mutu ndombe za zonso no ndondo wena kwani wakuba mamukuza sambila Bundu ya Congo kafana kwani kuiza donc ndombe za zonso no munza zibinda mwe kwani kuiza sambila Bundu ya Congo kapila yina ko Fumu ingeta alors même Bangala baluba bashwaili babonso no foni ko sambila Bundu ya Congo ngeta diena luve mukuza sambila Bundu ya Congo diena kwani luve mukuza sambila Bundu ya Congo se mudiodio tekila mu tatamana samu wawu tuna kulusonga evolue na wadiaka bwe mfumu mwanda nsemi kabakila samu wawu wa Bundu ya Congo mutete ya niveau walomba kwa luyalo lwanti
luyalu anti mutandu kia mfumo Mobutu ne mwanda nsemi walomba ko luyalu lolo lokala sa dirigeanti mutandu kiyokyo banvana bantungila nzo munzo yoyo banvana 4 secrétaires wantete uvovanga Kikongo wanzole uvovanga Dingala wantatu uvovanga Kiswahili yewaya uvovanga Kiluba aliyani mambo mumukatambulanga yene na inspiration kwa secrétaire uvovanga Ndinga Intel secrétaire una baga mambo mfumo wanda semike na sonika yestula mundinga yoyo kidivo baluba baluenga secrétaire ndondo uvovanga Dingala baka mfumo wanda semike uvova mena mukikongo yesekola maodiaka mundinga yoyo kidivo bakongo babonsono evo baluba babo bangala bashoili babonso bena munti yayi baopediaka babaka nsamu wa bundu ya Kongo. Alors tuwaje te fumu wanda semi bwe iketi vovela mo radio kapi ye bonsu na futu kada va plateau yayi ye komadi aka chanson. Vous posez une question très fondamentale. Bunda Congo, je l'avais fondé à l'époque du président Mobutu. Vous savez comment j'avais fait? C'est quand j'étais en 3e année à la faculté des sciences. Quand j'étais en 3e année à la faculté des sciences que j'ai commencé à avoir des visions. Voyez-vous, quelqu'un qui est mathématicien, physicien, chimiste, qui commence à avoir des visions. Je commençais à avoir des visions. Quel genre de vision? On me disait le futur de l'humanité. Qu'après l'an 2000, une ère nouvelle allait s'installer sur la planète Terre, mais ça allait apporter beaucoup de bouleversements. Ces bouleversements m'ont été indiqués. On m'a indiqué même 70 de prophéties de l'âge de l'ère du Verseau. Alors, je suis allé voir le ministre de la Culture à l'époque du président Mobutu. Je lui ai dit ceci. Je demande au gouvernement de m'acheter une parcelle, d'y construire mon bureau et le bureau de 4 de mes secrétaires. Un secrétaire qui connaît le Swahili et le français, un secrétaire qui connaît le Chiluba et le français, un secrétaire qui connaît le Kikongo et le français, et un secrétaire qui connaît le Lingala et le français. Je disais ceci, que j'attrape, c'est de l'état beaucoup d'inspiration. Une fois que j'écris, je remets à mes secrétaires qui vont se mettre à traduire dans ces différentes langues et le gouvernement me dote d'une imprimerie. Alors ce que je vais faire, je remets ça à mes secrétaires, chacun traduit dans une langue donnée, l'État finance et nous répandons dans les différents espaces culturels de notre pays. Les gens ne m'ont pas compris. Or, depuis que j'ai lancé le mouvement, je ne fais que monter. Le gouvernement a refusé de me soutenir. Madame, j'ai déjà écrit 240 brochures de 40-50 pages. 240 brochures. Sur le mouvement? Sur les traditions ancestrales africaines, sur la sagesse africaine, sur la spiritualité, sur la religion, sur la technologie. Des choses qui étonnent les gens. À tel point que les universités européennes et américaines viennent souvent me consulter. Donc, c'était ça le problème. Quand le gouvernement a refusé de faire ça, eh bien, j'ai commencé par tenir des conférences de presse. Je ne connaissais pas le Swahili, je connais bien le Kikongo parce que je suis né dans le Manianga, je connais bien le Kikongo et le français. Alors, je me suis mis à tenir des conférences de presse en Kikongo. Quand nous parlons français, c'est bon pour vous et pour moi. Et les vieillards illettrés qui ont besoin d'un apport pour pouvoir élever le niveau culturel, souvent ils ne me suivent pas quand nous tenons le discours en français. Donc, c'était simplement ça. Mais à l'époque actuelle, j'ai dans mon entourage 12 conseillers. Il y a des Bangala dans cet entourage. Il y a déjà un Moulouba. Parce que la chose qu'ils ont considérée comme une chose banale, dans toutes les provinces de notre pays, commencent à prendre ça très au sérieux. Et maintenant, ils me consultent. À ce moment, je me suis dit, bon, on va ouvrir Bundura Congo pour l'étendre dans toutes les provinces du pays. Entre-temps, Bundura Congo est implanté en Angleterre, implanté en France, implanté en Belgique, implanté au Canada, implanté en Jamaïque. Bundura Congo ne fait que s'étendre pendant qu'on le persécute ici. Ingeta matondo kibeni beno babonso no lubaka mva vantola bila misisi bieno nanga luidi ntumo atando kiaki fumu andansemi pela kavidi vasasila ensamu wa bundu ya Kongo. Alors fumu mubundu ya Kongo dio bundu ya Kongo vovele vava mutu wa wonso na plemona fumu wanasemeka vovele mutu wa wonso no bina beno ne mukota mubundu ya Kongo dia ntete bundu ya Kongo bukotele mubundu ya Kongo binda menentetel baka malongi wanabaka mkanda miya mkanda wantete inganga za kilongo mkanda wanzole malongi maminu mkanda wantatu mvutu za bisambu mkanda wanja inkanda utadidi minsiku myabunda konkadi minsiku ikitalatala kidiati sanga kanda ya bantu volongo kele malongi momo umenilonga malongi momo
usentwala si wataki mbanja minu kadi beto mbunja ko katuboti kanako katuvuba ngabantu ko kansi ndefi tudianga bantadi si atata nzambia mpungu wasema zulu ye yentoto musonga dyovo tuka lumbuki yake mono ndidi ndefi kena longa deka manzenza ko nkotele mvutukidi munzila kinzambi kasaila bakulu bami unadidi ndefi bantadi si atata nzambi mundangu yo kote mulukongo lolo bakulu bobo batekila mundangu yo kitu kidi kesa dia bundu dia Kongo kitu kidi kesa dia bundu dia Kongo donc nanga vava luwidi tekela mukota bundu dia Kongo kwene minsamu mutu kafeti sala samu myomyo misonge levo mutu wa wonso no binda mine kota bundu dia Kongo kafeti landa malongi. Alors nos chers téléspectateurs, vous qui avez des difficultés de comprendre cette langue que nous utilisons dans ces plateaux, notre Fumu Akilongo, notre chef spirituel, celui qui regarde la religion Amatadi, Fumunani Kafwako, vient de dire clairement, avant de vous adhérer dans Bundu dia Congo, vous devez d'abord suivre les enseignements de Bundu dia Congo. Et ces enseignements-là, si vous terminez les enseignements, c'est par là qu'on va vous appeler Kesa dia Bundu dia Congo. Fumu, Kesa dia Bundu dia Congo. Parce que vous voulez vava, vous, muntu manisi malongi mandi, côté les musamu wa Bundu Congo, vous manisi malongi ma Bundu Congo. Alors, tekela mfo la Kesa dia Bundu Congo, malongi momo, wei mazingilanga, dire ya malongi. Engeta mbuda muntu vulu kyoke kikilweki boko kansi malongi momo babaga mu ngonde voix malongi mu ngonde voix buka menyi baga malongi momo bose kena kuza dia ndefi vantadi satata nzambe mpungu yesika zangu la lembo myandi kuzulu koko kuzulu vo nekele minu mune Kongo kalunga walungila mu babo ebyabyo mononku ngwame mbuta nani kafwako mama vuilu mvila lwa nsaku nevunda tata vuilu mvila lwa nzinga dina mono mwana unge na nsaku mzinga bambute bayaya yenge keno yenge diaka yenge mutatu chamase mundangu yoyo kwa kutambu ilu tuka kwa bakulu banunga yezi mbasi za ntemo kote mulukongo lwa ingeta matono kibeni nanga lutomene wavava mubundia Kongo volende malongi mabaka ngonda voix donc 9 mois. À vous qui ne connaissez pas la langue Congo, les enseignements dirent 9 mois. Donc Maté Yawana et Zouaka 9 mois. Na bandeko yo baebi ki Congo te, na bandeko pe bazana difficulté à comprendre la langue française. Donc vous comprendre que bokoki okoti na bundia Congo avant obenga makesa ya bundia Congo poto ngolobela makambo ya kesa engoloba nini be kesa zali nani avant ko makesa bundia Congo okolanda enseignement ya bundia Congo pendant 9 mois et après cela yo mutu oko oli osala baptême ndenge ba msusu bakendeke ba dindisi mutu na mai mais na bundia Congo il faut ko prêter serment. Donc le fait de dire ndekele mi mune ko kwa lunga walunga baboy biabio, donc c'est une manière de vous faire baptiser. Donc kuna kakwena mamu mankaka kongato mumaza katu. Donc makesa mamoso bundia Congo ndefi badianga. Donc ndefi mu falansa veut juste dire le serment. Donc pour ne pas trahir bundia Congo. Donc kesa dia diosono binda mene mu dia ndefi. Donc tout ça c'est après enseignement. Donc Louis di fumu eto vava bakavovele après ma longi mutu una kituka kesa. Donc c'est mudio dio mbuta kesa inani nani ndondo babokelanga kesa fumu wena ikazu engeta kesa ikinwani kya mvita ndo babokelanga bokesa kesa yandi unwana nga mvita mkudulu mumpeve mvita mkudulu mukinsuni ngeta ndo babokelanga bokesa kinwani kya mvita mkudulu mumpeve ye mukinsuni kesa i muntu unwana nga mvita ankudulu mupeve ye mukinsuni matondo kibeni nanga luwidi vava fumoto bwei katomene bangulu lansamu a kesa. Donc na bandeko nanga oyo baza vraiment na difficulté ya koloba bien koyoka langi na biso oyo. Donc tango bi kesa kinwani mobundi. Donc mutu oyo aza prêt
na makambo nyonso tu mais mutu wana abundaka n'importe comment te mutu wana abundaka presque 2 bitumba na vie na ye. Premier bitumba eza mpona kokolisa batalent oyo eza na kati ya nzoto na ya molimo akolisa yango. D'autant monaka kesa ya bunda Congo quelque part na bata o bunda Congo ezalaki na bitumba kesa ya bunda Congo ake na bitumba zongisa et sauf azo barre ba masasi ba bloke belé tokolobela awa te c'est que kesa wana azalaki déjà prêt ya spiritualité. Donc tu kolisa bitalanta bien bien qui peuvent dans va le tomene wava boy mfumo to katomene bangulula kesa imuntu nwananga mvita zole mvita ya ntete mvita kudulu mukinsuni ye mvita ya zole ki mvita kudulu mupeve c'est mon dieu en tout cas pangizame luto madimba fuluki yaki. Alors kitu zolia kafateka to vana kazo kwa fumu eto fumu akilongo kya mbanza kesa dia bundu dia Congo yinani kesa dia bundu dia Congo evo kesa fulu bia bien son nom muntu on nom kafona kwa na kala kesa. Donc même ben le tukutulanda le makesa bundu dia Congo parce que tout kulubokila makesa bundu dia Congo luvuandanga ku Congo c'est mudio de tout kubokila kesa dia bundu dia Congo boba vuana ku Falansa kesa dia Falansa bavona ku mbanza mfwa kesa dia mbanza mfwa donc bavona ku mbanza mfwa kesa dia bundu dia Congo parce que bena mukati kwa Congo dia ntotila bafwana kitu kwa kanti zozo benakaka makesa kesa inani tekla mufana dia kampuva kwa mfumo eto kesa inani kesa nge utukutala wena kesa beto tuna vava tuna makesa kasi di 70 nakaka edi kesa imuntu utombanga zaya mambu momo ya nikazeko. C'est celui qu'on appelle kesa. Donc toute personne qui a toujours ces sentiments-là, bien ces besoins de chercher tout ce qu'il ne connaît pas, c'est celui qu'on appelle Kessa. Donc ma Kessa Bunda Congo, en vrai dire, Benina, ma Kessa Makede Kamdamde Kamu, ils apprennent les Bukongo. Donc les Bukongo, c'est notre religion. Kimbangisme, oh Kimbangiste, le Kimbangisme n'est pas une religion, s'il vous plaît. Mais la religion de Bundudia Congo ne s'appelle pas aussi Bundudia Congo. Bundudia Congo, comme nous vous avions dit la fois passée, Bundudia Congo c'est un centre d'enseignement supérieur qui enseigne à ses étudiants 3 branches. Nous avons la religion, nous avons la politique et puis la technologie. Mais lorsque nous parlons de Bukongo, c'est autre chose. Donc le Bukongo maintenant, c'est la religion qui englobe tous les Noirs. Tous les Noirs dans le monde. Malheur à ceux qui comprennent en retard. Et malheur na bapangina, babaganga, mama fumwanda semi, mukwenda sekula, mupilau, kidivo, muvidi sankangwa wonsono. Fumu, nanga vutuka diaka fulu kyokyo, kia kesa, ye Bukongo. Toma sasa diaka kidivo, babe tukutulanda, ye beto tutukulanda, vavange na vangi tukulanda, toma vova fulu kyoko mukikongo aleta. Kidivo ba bon sono bobo, mono ya lufo velavo, kikongo aleta, kilisiko vovako. Parce que j'ai des raisons personnelles qui font en sorte que qu'il ait une défaut qui convoque l'État. Fumu, qu'est-ce que ça ni mu qui convoque l'État. Ingeta fumu. Bambanja munu. Partout betike kwenda ka betike kuwaga o mupe muke kesa. Ingeta. O mupe muke kesa. Mimi na banzila Kongo bambanja banzila Kongo muke kesa. Mengeme ka yubusa yandi ke kesa nani na bagina bokila kesa. Ani zaba nani. Ingeta. Ok, ça bana kutubila kesa kinwani ya mvita mpulusu a Congo na kinsuni tina kimpeve. Yani ina kena kunwana mvita na kinsuni tina kimpeve yani na bake bokila ka kesa. Donc kesa mingi betike na kubagusa fe. Même ngeke na catholique ngeke kesa. Awa ngeke na mvila ya ntuka Congo. Ngeke kesa, voilà. Ngeke na missioni, ngeke kesa. Kesa. Parce que ngeke na mvila ya ntuka Congo. Ngeke pe kesa. Kuna beno kwenda kaya eka makwela kaka la mu forcer. Ngeta. Makwela kwa ndilo enda sala koko.
kansi nkumbwa kubundu dia Congo kumbwa kuke kesa pila yoyo dia tafu koko kuwayenda ngeye makuela kwani lele wansompa kwani kautomilanga makinuko ingeta don lele ina yake bongilanga makinu ve kuna ngekwendaka kwani kudepa kwani ngedepa kan lele ina kuna na mission ngekwenda na katoliki menkuma yeka kesa kumwa ngepe bundu dia Congo parce que si mwetu bake munga bunda Congo ve panya mundu kazima yusa kuna yusa mama tata luvila nani ngekuwa onsaku ompuja nzinga omuke nanga omuke nsundi ekasi nebiba nyonse yetu kusalilaka makesa bunde Congo nye ya obunye salilaka ngepe kuna ngekele donc kuna ngekwena ngeko na defa kwani kudefa nlele ya kusompa kwandi or kelela kusompa yake bongela makinu ve ya uina kesa veut dire kinwani ya mvita na kisuni na kipeve voilà fumu matondo kibeni kaka musamu wowo kesa nwani amvita mukinsuni ye mukipeve alo kesa dia bundi ya Congo mvita kwa kalenda nwana mulizungulwani kesa dia bundi ya Congo nwana nga mvita entete ya mkudulu mupeve ingeta ye mvita ya mkudulu mukinsuni ingeta vita izole zozo zikafitilwana kesa da bundi ya Congo matondo kibeni kesa da bundi ya Congo mvita zole kafeti nwana mvita ya ntete mvita kudulu mupeve yanzole mvita ya mkudulu mukinsuni pila yoyo iwawu mfumu fulukyo mvita ya kula Congo kizo le songa fulukyo vita nkudulu a Congo voilà vita nkudulu a Congo ingeta fumu mais tomisa mukinsuni mukimpeve ingeta woto sambela kaka mengeke sambila ka bubu ngeme sambila mbazi ngeme sambila kilungu ngeme sambila mais ngena kusala fe ngeke baka fe mais mutu ina kena kusambila kena kusala tata nzambi pe anike kitisaina nena kulomba mebubu ngeme fukama ngena kusala fe mbazi ngeke manke kima kudia alo ngole kusambila ke manisa ingeta samu nenti ngena kudipesa kana kusambila na kusambila orike sala sambila ambo matondo kibeni nanga luwidi vava sala sambila mvita kudulu mupeve mvita kudulu musuni imvita kwani yoyo mukula Congo naonge pangisa meluwidi koko von Congo kena wakuma mako mukinsuni Congo kena wakuma mako mukimpeve Congo wena mukinkole se mudio bundi ya Congo wizidi mutindika kinkole ye kakla kikole kidivo Congo dina mukikole diabaka bipwanza bitatu bienena bonso tilu za kanda dia Congo matondo kibeni tunafutuka diaka va plato kyaki volutali di kima eki Tiumbwana nsiku kasiku na tensikuko soumets-toi à la loi du pays hôte n'y amène pas ta loi Gala Lucila l'artiste et professeur la musique savante les moi danser mi ala kwaku longia Congo yala ku Congo ni mavemba kosi ni mavemba kosi ni mavemba kosi ni mavemba kosi longi yala ku Congo longi yala ku Congo beto bena Congo katuzulele kulunako beto ba Congo tuzulele pasizamana beto ba Congo tukote no mubele Congo diakati likotele mivondi le Congo central est envahi par les funda mitantu nya Congo kwa kanga Jacques qui est en train d'attiser Jacques l'ennemi du Congo central au grand-père les Mwanda semi yala kwaku longia Congo yala ku Congo ni mavemba kosi
kosi ne mavemba kosi ne mavemba kosi longi yala 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 kukongo longi yala 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 kukongo wabeto bakongo tuyangalala kweto yangalala kota Luisa kota bedem kota mu bedem Luisa kota 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 mu bedem Luisa vovanta tuze no kwa longi ya Congo Luisa vovanta tuze no kwa longi ya Congo Yanine makandala avec le Congo fini les impayés Congo central Bayombe Bandibou soyons fiers des Kaga Banyanga soyons fiers des Lombi Bamayala construisons le Congo central une seule province un seul parti politique un seul leader ne m'avouez pas qu'aussi ne mwanda semi yala kwaku longia Congo yala tu Congo ne m'avouez pas qu'aussi ne m'avouez pas qu'aussi ne m'avouez pas qu'aussi ne m'avouez pas qu'aussi longi yala 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 ku Congo longi yala 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 ku Congo la fleuve cataracte ainsi que Lukaya unissons les savoirs ne sais pas on va les savoir unissons les savoirs ne sais pas on va les savoir lèvons 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 nos mains lèvons 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 nos mains soutenons 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 les grammaires soutenons 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 les grammaires vous appellent tout le monde approche les grammaires vous appellent tout le monde approche il a des secrets Congolais adhérez-vous dans Bedem Bedem vous appelle tout le monde venez s'adhérer en Afrique quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui se brûle c'est Kiala Lucila de clan Nanganimi l'artiste est professeur la musique savante Nema Wembankosi Longia Congo Widi Kisalu Kantego Lwaku ne Kiala Lucila Mwena Nganimi Yenge Keno Mutatu Kiamase j'invite toutes les religions de s'adhérer au Bunga Mayala les Bakongo partout où vous êtes voilà votre parti politique les Bedem les Matondo Kibeni, à vous nos chers téléspectateurs, vous qui ne maîtrisez pas la langue Congo, nous venons de dire un Kessa, Bundu dia Congo, un combattant, celui qu'on appelle le Kessa, c'est quelqu'un qui incarne d'abord l'amour. L'amour. Donc tu ne peux pas, là où il y a des Makessa de Bundu dia Congo, vous n'allez pas même pas écouter les querelles. Donc Bitumba, gauche-droite, ça ce n'est pas les comportements dignes des Kessa de Bundu dia Congo. Alors, vous qui êtes toujours branchés devant vos postes téléviseurs, nous allons vous rappeler que c'est l'émission Bundu dia Congo que vous êtes en train de suivre. Et ben, nous venons de traiter déjà 2 points. Le premier point, c'était juste un petit rappel que signifie Bundu dia Congo. Et je crois que vous avez suivi nos explications. Et vous venez aussi de comprendre que c'est qu'un Kessa. Ben, c'est lui qu'on appelle le Kessa. Incarne quoi? Là aussi, vous venez d'écouter ce que notre invité vient de dire. Je crois maintenant, nous allons maintenant parler, Pangiza, Melbeno, Kutlanda, tout n'a pas là où on s'amour à Mazikwa. Mazikwa, Zikwa, Yinki, Fumwame. Zikwa, Beto, Tatanzambi, Kavanga, Nzoko, ya Lusambuluko. Kadi Beto, Katusambila, Onkansi, Mbila, Tutambi, Kanga. Ngeta. Mbila, un appel. Un appel. Donc, on dit Tambika Mbila. Mbila kulumu vukadi yako ya mambo. Mepeto ya mambo ikalanga. Itu tambi wa tata nzabi kaduzevo. Muki ngole tuena tubina menika tuwa muki ngole. Idio tutambika ngambila. Donc, fulu kiba tambika ngambila. Ikikalanga mbila. Fulu kifedile matia to kimpeve. Ngeta. Fulu kilema ngatia to kimpeve. Kikuta kananga bandu. Alemisa ngatia. Babokela ngavo. Zikwa. Go baka makuko matatu beti tula nkuni beti lemisa abokilanga vo zikwa
zikwa de tilema zikwa pute tilema ibu mosi mpe beto mukimpeve tuvuidi mpe makuko matatu tutetula ngabafulu kiokyo kuko dia msako nevunda kuko dia mpanzu kuko dia nzinga imakuko matatu mo malemisa ngati tia ifulu kiokyo kilemiswa ngati atokimpeve babogela ngabo zikwa matondo kibene mfumu zikwa en tout cas tuladega mu Kongo le tamdam dake ya mubatu batuma wadi akafulu kiokyo zikwa yinki ingeta bampanja munu beno ke kwa ko zikwa ibeto betike sambila ka veme betike tambila ka bambila mbila veut dire yake appel ingeta nge kwenda samba na tata nzambi no betike samba na tata nzambi metike pesa ka appel betike boka kana tata nzambi na mpasi na betike na kumona na mpasi na betike na yao betike pesa appel ya betu na tata nzambi ki tata nzambi kwa kubetu betu kele tala mpasi kana betu yao appel ina tumepesa na tata nzambi kuwa yao ki mwana ntela meboka na munu bika mkwenda mkuwa mudimba mpasi nandi nini yani zola samu pesa yani me appel ina ngelenda sala yao kakave n'importe place mais beteke na isika ina beteke sadilaka appel ina tata nzambi appel ina teke salaka na tata nzambi ya teke bokela mbila alo beteke kwenda ka nesika ina bake bokela ka zikwa petit ngeme kabaka bama mbabriki meme tatu ngemetula bankuni le misatia ngetula nzungu ina place na bake bokela mazikwa na Kikongo zikwa metula nzungu na zikwa donc place ke le makatia ya bake bokila ka zikwa donc beto tia ina tikele misaka iketia ya kimpeve place ina betike le misaka tia ya nsaku nevunda nkula beto nsaku nevunda nkula beto mpanzu na nkula beto nzinga le betike na kuboka ngolo ina ya bau tia kena kulema ya kimpeve nyonso beteke na kulomba na appel ya beto beteke na kubaka mvuto donc dambu nkufi zikwa kisika yina beteke na kupesila appel annonce beto na tata nzambi matondo. En tout cas, chers amis, vous allez comprendre que Bundulia Congo c'est comme une science occulte, parce que aujourd'hui les termes occultes, quand on parle de l'occultisme, nous aussi, en Bundulia Congo, en vrai dit, nous sommes des occultistes. Laisse-moi vous expliquer. Tout ça de l'Ndinga Congo. En parlant Ndinga Congo, c'est un secret. Parce que Ndinga, vous Bakongo, Bangala, et vous Batu, Bena, Luvila Lumosi, Mavata Mamosi, Kandadi Mosi, vous Koutene Fuluki Mosi, Bantu Bobo, vous Ndinga Yo Yafata Diao. Kabalisi Ndinga za Nzenzako. Alors, lorsque je vous dis Bundulia Congo, c'est l'occultisme. Je vous donne des raisons. L'occultisme parce que Bundulia Congo respecte d'abord sa propre langue. La langue léguée par nos ancêtres. C'est ce que nous utilisons. Alors, lorsque nous prions dans les Mazikwa, en vrai dit, c'est les temples, nous n'allons pas utiliser les langues étrangères. Nous utilisons seulement la langue Kikongo, comme Mbuta, Fumwa, Akilongo, Pilaketi la Vava. L'occultisme encore pourquoi? Vava, je crois bien, nous n'allons pas vous rappeler, mais vous dire comment est-ce que nous fonctionnons. Rien. Ici, on ne peut pas vous montrer comment est-ce que nous prions. Lorsque nous avons commencé l'émission, nous n'avons même pas prié. Parce que c'est l'occultisme. C'est mon audio. Quand on dit l'occultisme c'est le secret. Donc la religion d'une personne, la religion d'une région, la religion d'un peuple, la religion d'un pays, la religion d'une tribu, bien d'une grande famille, c'est toujours un secret pour cette famille-là. Et lorsque vous voyez une religion devient populaire, excusez-moi, quand on parle de christianisme, on parle de l'islam, on parle de bouddhisme, toutes ces religions-là sont devenues populaires. Ces religions-là, ce n'est plus l'occultisme. Ce n'est plus l'occultisme, par exemple. Ce n'est plus l'occultisme, ce n'est plus un secret. Vous nous qui lorsque je parle de l'occultisme, vous cherchez un féticheur. Le féticheur ne peut pas vous initier en plein air. Hein? Il ne peut pas vous initier en plein marché. Donc il va vous initier juste en secret.
parfois na disuku mosika pile nyina luvuende wetu kusonga mantweki momo. C'est le secret. Raison pour laquelle nous vous disons tout Kessa, parce que nous parlons de Kessa ici, Kessa dia Dion sono. Uziti sanga kinzambi kiani kiaki. C'est Kessa là. Côté le mouvement vita, Kessa dio de ubaka mvutu. Alors excusez-moi parce que toi tu côté mon dimension yankaka, vous qui avez peur de Bundia Congo. Lorsqu'on parle de Zikwa, Zikwa c'est un endroit comme temple. Vos mutu wena mu mambu. Soki mutazana makambo. Et que famille na ye, bon partout bandoki bazali, bien yo moko pe mutu ozala ndok pe ya vina yo. Soko comprendre ozana makambo moko boyo sala. Bi makambo oyo ba koko na biso, bi ba koko na yo basala. Soki o comprendre eza makambo ndenge wana, alors na Bundia Congo soko bandi ko sambela kuna, okoya ko comprendre place nini yo sala mabe. Et soko comprendre ko sala mabe na batu wana. Soko bandi ko sambela na Bundia Congo, ah to ko laksa bino te ne to sambelaka, mais to zo benga bino boya to pesa maloba et pas ya mukonzi na biso oya dirigaka matadi na Bundia Congo. Parce que la fois passée botala ki kaka na télévision oyo, mukonzi oyo a dirigaka biso na parti politique mayala. Fumuluongo lelo et c'est quand nous sozali mbote na yo. Alors là-bas, vous comprenez que Kimayala, là qui musuni. Yé après ça qui bien zaka wana pona ko aider population na makambo etali ki musuni. Donc population faut soit indépendance, ça c'est la politique. Mais vous comprenez que quand ba politicien wana ba comme ba politicien, il faut pas la initier. Donc en fait il faut pas compter ce qu'on a kati ya secte na biso oyo. Ba compter na kati ya occultisme ya Bundia Congo. Bundia Congo eza ne mwana semite mutu akela yango. Parce que Bundia Congo ne mwana semi ayako kuta onko kuta. Nyos tu ne mwana sema lobaka oh lanki Congo oh biso to sala na Bundia Congo. Ne mwana semi te muta sala lanki Congo. Ne mwana sema ayako kuta lanki Congo. Ba proverbe nyoso tu ne mwana semi. Alobaka na Bundia Congo yete mutakreya ba proverbe wana kasi ne mwana semi pe ayaki kokuta ba proverbe wana yango wana pour mettre fin à tout ce que nous subissons comme injustice, à tout ce que nous subissons comme je sais pas comment beaucoup de souffrances tozo senga na ba Congo nyoso tout bama kolamuka baluba nyoso tout bama kolamuka ba Swahili batu nyoso tout bazana mboka na biso Congo bolamuka boya bo comprendre qu'est-ce que Bundia Congo et puis bon comprendre que Bundia Congo tout ça biso ba tribaliste té parce que bele ba Bundia Congo balingaka boye non Bundia Congo nde alingaka désordre té Bundia Congo musana ya ko protéger peuple mu Congo parce que Bundia Congo et bandana na kati ya Congo. Alors laissez-moi un peu revenir lorsque nous parlons des Zikwa. Dans ces Zikwa là, ma Zikwa, be mu Zikwa, kuna tukonda bakanga mantweki. Lorsqu'on dit mantweki en français, c'est l'occultisme. Voilà, à partir d'aujourd'hui, koka mono su kombote waza occultisme. Occultisme wana, on sait l'occultisme wana. Bazo l'accès ya ona nenga mabe. Ba l'accès soko lingo koma na mbongo lia mama na yo songo koma na mbongo lia noko na yo songo koma na mbongo koma boye sala mabe pona nini to peso mbongo. Vous voyez alors waneza occultisme buzoba mais yaka sko ko senti occultisme ya solo oyo ba koko na biso batike la biso ndeko oya comprendre que Bundia Congo est une véritable religion oyo eye pour la musa batu nyonso tout o babengami bayindo na mboka nyonso tu esika nyonso bayindo bazwami na banza to kotsi lingala poto meka ko longola bato nyonso tu balingaka koyoka makambo to lobate awa. Combien de temps oyo christianisme koti na mboka na biso combien d'années ba religion nyonso koti na mboka na biso to comme presque na 5 siècles le temps en 2023 5 siècles et puis 23 ans mais christianisme et même biso ka bitumba na est bitumba si la raté na Afrique même bitumba na bitumba parce que c'est le christianisme, c'est ça le rôle du christianisme, c'est ça le rôle de l'islam, c'est ça le rôle de toutes ces religions importées en Afrique. Bandeko, Bundia Congo, ce qu'on koti, on comprendre que c'est la religion de ta vie. Alors fumu, parce que tu faut faire que beni bois bingi, ba pangi ba me, beni ba bon sur tout landa, ma kesa Bundia Congo, yenge kieno, ma kesa ti. Makesa ti! Makesa ti! Tia, tulueki ku Congo. Ingeta. Dilu biando mbenza yovimba, yeti wakana. Dilu biando mbenza yovimba, yeti wakana. Pasizando mbenza yovimba, zeti Monica. Pasizando
Sando mbenza ya vimba Zeti Monica Kata Kyata ngukanda ndombe tata Una vuama Kyata ngukanda ndombe tata Una kenguswa Kyata ngukanda ndombe tata Una vuama Kyata ngukanda ndombe tata Una kenguswa Benga mando mbenza ya vimba Meti tengolwa Benga mando mbenza ya vimba Meti tengolwa Ukatopa tweti yula Wange nzambeto Ukatopa tweti yuvulanga Wange nzambeto Kyata ngukanda ndombe tata Una vuvama Kyata ngukanda ndombe tata Una kenguswa Kyata ngukanda ndombe tata Una vuvama Kyata ngukanda ndombe tata Una kenguswa. Je demande au ministre de la Culture de s'occuper de la jeunesse. Nous les jeunes, nous avons beaucoup de talents qui parfois les autres mères avec. Ngoko na bunda Congo, bo funga matoi, bo comprendre wapi esika ni bino bokozwa bunda Congo na kati ya matadi. Kwa zimpangizami Ngeta. Bobo benanga ku kinganda kwaku. Ngeta. Wenda kota munzila ya sep. Bukotele munzila ya sep, entre ya sep, yuvula kabine ya la fontaine. Ulweni bala fontaine ba kabine ya la fontaine ya courant. Yuvulaga bunduja ko wasamila bandimba kulupangu lolo ndimba la beto kibeni. Ngeta. Bunja ko lina kuna kwa bobe na kundamu za kinganda kwa. Ngeta. Kwa bobe na kundamu za buima nsoyo ngombe kulumuka kusebiko ya ngombe pusa na bantu wala basula mona sikwa dia nkakadena vana dia bunduja Kongo. Ngeta. Kwa bobo benanga ku mvuadu ndemba lulenda mpe kwenda ku carrière ya frete kuna kinzau yivula kabunja Kongo vedena. Ngeta. Kwa bobo bena kundambu ya unze te kundimba ya mbozo ba yivula ka entre afitrans kundimba sabuka fioti kipoto yivula kabunja Kongo kwedena. Kwa bobo bena kundambu ya mvuzi kwa kuminkondo ti ndimba ya mongo wa kasu ti ndimba ya Commander Stress ndambu ya no balenda kuiza mpeku tatem vantene ya tatem zikola kunja Kongo dinavo abo benanga momo mongo nkamba koko tu batu ya Zulu kwa ku kundamba Belvedere balenda kulumuka kundimba momo munzila ya po ya papa Ngunza kundimba kuna vere eglise ya papa Ngimbi bambela papa Ngimbi vana eglise ambela Longo swamona bunvya kombe na baba embela vana Ngeta. kwa bobo pe benanga kundamu za Belvedere justement rompe Belvedere kulumuka fioti fiwenze vya Kingunza kulumuka munzila ikwendanga munzila ya Nsele wa entre ya Ndete kayakwa demena entre ya Nzole yivulaga bunda Kongo vedena kwa bobo benanga kutine kabi wewe kambanana koko konsono koko trabeka biza batere ya Kingunza siba justement tere Kingunza yivulaga bunda Kongo vedena kwa bobo bena kuduku ndimba kuna 4 maisons ba yivula mpe ziko da bunda Kongo disibuki diaka kuna comme 9e musique wala bunda Kongo. Donc maziko moma monsono masalanga mulumbu sabala biole mungonda ingeta sabala biole mungonda do desmen mungonda mumaziko momo ingeta ansi ngonda ya ntatu babunda nanga chaque commune mavula donc commune mabonso mavula etibogela mavula ingeta vula dia Nzanza vula dia Mvuzi vula dia Matadi ingeta babunda nanga bonso bona programme ya mfunza mavula yiba veni mandanda mu baveni mu ibonso bobo alo
lumingu lwandete lwangonda premier dimanche du mois Ngeta. yo tu yonzi kanga beto tutivova baba Ngeta. beto tuvoandanga pele konfu mayala kenako biyenge byaku mfumo mayala ne poati mvemba Ngeta. biyenge byaku mfumo lusanga nensoni batantu Utansoni batatu tambula biyenge. tambula biyenge byaku mfumo kilongo kambanza matali wetu kulufidla biyenge Ngeta. biyenge kwa mfumo za zonso no za mazikwa za kilongo mayala lusanga la mazikwa mamonso kambanza matali Ngeta. biyenge bieno oh kele nsavila kalampe ko wababonso no bameni kutuyikama mu bisaluki yaki Ngeta. mudanza uma banga Ngeta. ye bambuta bankakankaka yenge bieno ngabo bazolele mulanda kana ve basambilanga bundya Kongo mbundya Kongo tona mikalo na mimi Ngeta. banganga buka bena koko Ngeta. nanga vote no complet banganga buka bena koko babuka ngabimbe mpila mpila Ngeta. yakinsuni bekimbeve Ngeta. bonso buena kwani muwa bundu mankakampe Ngeta. yonke katona livoma mingi kokadi ku television tona Ku télévision. Pila yo. Ben. Katuleni voma mingi ko kasi mu télévision twena. Ngeta. Lubakusi c'est l'occultisme. Matweki mena yeto. Matweki momo fumu katuna tina. Kamena matweki mu makanda mankakako. Hein? Makanda mankaka bamindele katu. C'est mudio de ne fumu eto ni mwanda nsemi. Kasonga da ko luyalu mutandukina kanvana 4 secrétaires kidivo bawu basekulanga momo ketivova mundinga zao kidivo kwa bawu kama kadiko mansweki parce que un chinois qui va vous venir ici il ne peut pas vous parler en français, il ne peut pas vous parler en Kikongo, il ne peut pas vous parler en latin, mais il ne vous parlera qu'en chinois, là où il y a des chinois. Alors quoi beto ba Congo, beto tunamu Afrika, vous devez comprendre que ce monde, voyez ça, tout commencera où? Au Congo central. C'est Moudio de Beto ba Congo, nous sommes les peuples élus. Les juifs sont des peuples élus. Avec l'air des poissons. Maintenant, Moutandre Kinatimaza, l'air des versos, ce sont les Bakongo qui sont les peuples élus. Les peuples élus, c'est les Bakongo. C'est pour cela, vous pouvez voir, les peuples Congo beaucoup menacés. Beaucoup menacés, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup de Bakongo qui massacrent même les Kikongo en question. Si je dis massacrer les Congo en question, je ne peux pas vous citer les Congo l'État, c'est les Kikongo massacrés. Quoi, ce sont les Bakongo, mais allez voir ce que ces gens parlent comme Kikongo. Purement différent. Kouza Koumata dit différent. Yebatu Bena Kouma Yombe, Mugikongo, différent. Kwenda, c'est Moudio de Bundia Congo, Wizidi, Mousiki Misaba Bobetile Katulu. Et Bundia Congo Dio Moutu Tua Disa Mutandu Kiaki, Yifumu Mwanda Semi. Ntumwa azintumwa. Ntumwa wabikulo kwa zintumwa za zo. Yani kaka una kusuna. Kinkole kiaki. Vobeto babonso tuntuma mene. Voka tuna kuntuma menako. Ah, tuma vovele. Empasi zazi. Zinakaka tatamana. Se mdiodo Luidi. Nondo muntu zole. Sambila. Fuluke ko bunde kwa sambilanga. Boyoki awa neni mokonzi na biso lobby bato akinkanda boyoki adresse bato amvoadu boyoki adresse bato yabiwewe. Donc nous avons 9 ici quoi, 9 temples par rapport ya ndenge bunda kongezala na matadi ya zaki parfois kaka na momo parfois kaka donc place moko, mais nous avons 9 temples babokilanga zikwa. C'est mudiodio Fumagilongo alobeli bino suboye tika ngana za nanga comme interprète bunda Congo tozana ba donyo surtout na kata bunda Congo ezana batu o bazwa do ya ko guérir de y a des guérisseurs basadi sanga basali sanga maladie ya esprit hein ozake une maladie purement spirituelle, maladie qui est dit au corps, maladie corporelle, laissez-moi vous dire ça. Donc na bundu ya Congo ba don eza partagé. Na kati ya bunde Congo oyo okuta ba mayala bazali, na kati ya bunde Congo oyo okuta ba nambi bazali. C'est modiodio pangizame, et surtout vous les jeunes, si vous voulez faire des exploits aujourd'hui, venez, n'hésitez pas, venez prier dans Bunde Congo et vous allez voir la grandeur de notre Père Céleste. Vous allez voir la grandeur de Fumu Mwanda Congo.
Vous allez voir la grandeur de nos ancêtres civilisés. Vous allez voir la grandeur de nos ancêtres, pourquoi pas divinisés. C'est mon Dieu tout du Kuluboki là, Louise Abenoa Bonsono, Mubundia Congo. Fumu, Nanga tuti kuma fait du Kutsuka, à émission Yaï. Alors, Diambo di Monsi, kwa ba Bonsono, Bakalanga Yensatu Mukota Mbundia Congo, Mekasi Batu Bobo, Babanga, Bunda Congo, Bazabandoki, Bunda Congo, Bazanini, Mbuta, Diambo di Monsi Mukongo, Aleta Mbudamba Batu, Mbatu Bapia Batu Mapakusa. Est-ce que Mouta Sambela na Bunda Congo Zandoki? Mbuta, Lobana Nelo Ndengwana, pour pas comprendre. Ah, Kiadi Congo. Kindoki Inki. Kindoki. Kela Kwani Kimpa. Pele ko bandu di moya ono babo basambe mbunde ko bena bandoka ngatu. Kabela bandoki ko. Kindoki kela Kwani Kimpa. Ndoki bobo badianga bantu. Aina ke kudiaga batu. Balonga kindoki ya buzoba. Mebeto. Ya ibetikina kulonga yeke mazayu. Deo mazayu ina mayele mosi ya nkaka beto ina basadilaka. Ya ubatikina kumona yeke kindoki. Oh no, baba ke bakaba basasi fe. Oh, ya kwa ni kindoki unamona. No, kuiza na bundia Kongo. Nge kuiza vivre yao. Si ya vreke beto kindoki besadilaka yao te bakaba basasi fe. Meki ndoki mvimba yekwa ni bisambu kaka. Faso bete tubake bambila bete andi kaka. Ngeta. No. Bete lenda kutubila benu veke ono. Bete ke salaka plan. Mais là ngekuza system ngemona ke ya vrai. Kindoki kuna to kindoki kele fe. Do bisambu kwani yina bete ke sambila ka ya umeluta lendo ya ngolo beni. Parce que bete ke lombaka direct na yandi mosi salaka zulu na ntoto. Ebetike salisinaka bangaka beto bamfumu kimbangu bambuta Bumba bambuta Andre Masua bambuta Matai Mwanda baya vita kimpa baya mafuta nezulu makeba nensengele mbele bankulu isanusi bonso bobo babingi na bingi bwabu ba vosamba nkulu akusami nkulu ngandiko pila yoyo bambukila bakulu ba ku moyo bambukila moyo ukatula mpasi pila yoyo ngeme bambukila bakulu ange moyo ba upe bake bambukila nge moyo bake kapsa nge pena na mpasi ngeme bambukila ba moyo ve ba bake kapsa nge na mpasi ve donc il faut nge banda ku bambukila ba moyo lele ngena kusala bambukila ba moyo ngena kusala appel ina ba upempeve ina ke puiza samu ya kuza kuwa manyongo ngena mpasi nge baka senga mpasi voilà même Jésus Christ fumu Yesu pe lele ni mona mpasi meluta mini yani monteke na montagne yani monteke na montagne ameboka na ndinga ya ba s'il vous plaît na ndinga ya baou yani tubabe na kikongo leta yani tubabe na français ve mais yani boka kana ndinga ki hébreu Elia la basabakatan nzambi ya bankaka mu samu na inki beneme bikila mu ani tola play ne disulu play Moïse voilà ani tele na ntoto Elia yango ni on se meku yemeko kisama donc bakulu nani kuza siamisa bawu samu na inki yani bokaka na bakulu bawu donc indoke ndima na bunda komo ya uina kusanisina bakulu ange kusanisina bambasi ina beteke bokela bisimbi ya una kindoki niyo kindoki ya kudia batu ya keleve bapanga pila yoyo kindoki ya kudia bantu na bundia Kongo ya keve donc lundemvu kila letu pakusa wa mono kikongele take tukulivovela bon donc letu pakusa kibeni nanga pangizame tukumi ni kuntsuka ya emission yayi Louidi bwe mfumu wetu kavovele donc na bundia Congo kindoki na biso isaka parce que to mega ko invoquer même pepa mais to mega ko cha bakoko na biso ne sika na bango lorsque nous prions Fumu Kimbangu donc nous prions bon Fumu Kimbangu en vrai dire nous rendons gloire en Fumu Kimbangu donc tozo kumisa Fumu Kimbangu na mosala oya sala parce que mosala Fumu Kimbangu ezala ba ignorant musu bala nanga wana baby quand Fumu Kimbangu azalaki aventurier Fumu Kimbangu asala boyeboy non Fumu Kimbangu oyo to benga Fumu Kimbangu il a été mystérieux à la fois et c'est même Fumu Kimbangu là que vous avez connu en 1921 il existe jusqu'aujourd'hui il est avec même nous dans ces plateaux Fumu Kimbangu wena yebe wena yeto va c'est Modio Mubunde Congo tusani sinanga Fumu za pilayina ebe kulu za pilayina
donc fumu kimbangu mérite de gloire mukati kwa bonde ya Congo. Babingi tusanisinanga, tous ces gens-là méritent la gloire parce que baou basé sala yebeto. Ye mukisalu kyoko bao basala c'est mudio de beto mbunde ya Congo tubasanisinanga. C'est mudio tudovele tukumini kunchuka ya emission yetu yayi fumu ame nanga wafana vadiambu dia nchuka yevana mbote kwa babonso no bena kutulanda muola yayi diambu dia nchuka idiadi kwa makesa mamonso no tuzeli diovo sinsalize na bakati kwa makanda mabantu munsinsani yayi totinwana tozangu leno emisomi ami mienda kuntwala kilwantu asikimisa bena Kongo bena baleka kutulu ngeta kwa babo bazole kutuyika mapika batuyika mamunsamu ami kilumana bonsamu wa wenda kuntwala ngeta yenge bieno kwa makesa mamonso no mabundu dia Kongo bambanza matadi ye biyenge kwa mbuta ye bayaya babonso betu kutulanda bakala muluba bakala mungala bakala muswahili budie na vowe na ndombe yenge keno tukuluveni bampangi zeto bandombe niso imieno beno mpe Luisa la tuyikama totilomba lusalisu bantadisi wa babo bazolanga emisomyami mukutuyikama matondo mingi matondo yenge kwa beno babonso no beno babonso luzole kutuyikama c'est mudio de teke la musa clôturer émission betu tunasanisina evo tunavutu la funda de matondo kwa mbuta kimbangu yani wena umosi usa soutenir émission tunavana daka funda de matondo kwa mbuta kimbeni ngimbi tunavutu daka funda de matondo kwa mbuta mabanga beyau tunavutu la funda de matondo kwa mbuta nkimbi ye tunavutu la funda de matondo kwa mbuta sita kiawete tunavutu ya funda de matondo kwa mbuta sita ngoma bao bena batu betisa kutsa soutenir émission yayi tunavutu ya funda de matondo kwa yaya mompangani ya mpangani vamvoadu tekilanga bika batata bampungu tulendo batoma kulusaku muna kumbu tatu kirivo beno lwa yikama émission yayi alors c'est mudio dio katutsu kutuliyambula pila yoko tunavana mbote za zingi kwa mbuta landu lelo fumu mbanza tunavana funda de matondo bongina vana funda matondo kwa fumu nani kafako pele kuendelanga yani fumu kilongo kya mbanza yani tutalanga mukilongo do yani fumu twatete bika lusako mbatapu kutulendo lo sigila mongeye mfumu tunavana funda de matondo kwa fumu amayala mbuta pwati ye tunavana funda de matondo kwa mfumu wetu fumu alusanga mbuta Nsoni Batala tunavana diaka funda de matondo kwa bayaya babo bambanza matadi bayaya fulba bonsono fulba bioso lubaka mene lubaka funda de matondo ditukidi kwa mbuta kiala ye kwa mbuta nani kafako mfumu akilongo kya mbanza ye tutifutu la funda de matondo kwa babonso betu tutala mu niveau internet makesa mena ku France makesa mena ku Angola d'ailleurs lumbi kuiza tunakola kulusonga batu is voice boy batu betu kutufutu langa matondo mudiambu dia émission ya beti butu talanga batu mena ku Belgique batu mena ku Suisse batu mena ku Martinique batu mena ku Tiza ndandalanda mentilanda nga émission yayi antuka kwa beto dina kala kebeni funda de matondo diaka vo nsamu myomyo lo tufovela zikwa dieto dia kulumbimbi difeti sumbwa zikwa diodio dintilomba kaka beno lona mutizozo lo atufilila fyoti ngolo kidivo fuma kilongo kabaka ngolo mupaka zikwa dina fumu nanga koma vafulu kyo kazikwa dia kulumbimbi ingeta bonsuka mbuta mundu kavutukile vovila mpangi zeto ngolo zetu zile dakala zike kansi mpeve sisi mwisi totikisa tia tulenda lema una ngolo zetu totilomba bantadisa beno bampangi zetu lutuyikama yevana numero diaka ngeti kuluvana kwa beno luzole kutusadisa siri vovole na kutusadisa kadi mpeve iya mwizani tulombe leba ntadisa beno musalasani ya kimpangi lunga kutusadisa nomba ya mono ya 089
21 88 428 089 21 88 428 volukumbokele nomba yo ikala na siku kantamu za zonsolo kadi fulu kiokyo mfunu beli tuvuidi twasumba fulu kyo bakati kati kwa matadi kadi bakati kati ambanza matadi katuna fuluko fulu bibye na yeto muzikwe na zikwe kaka fulu kiokyo mfunu beli tu na mubaki yao lutu yika mampangi zeto lona muzisi sa nzenza volu vangi yao kuna jena kala de nene vantadisi abeto ntete bambanza matadi ye vantadisi amfumu mwanda Kongo ye vantadisi amfumu eto ntumwa eto ne mwanda nsemi bika lusakumunu ye lusakumuna batata bampuntu ye basikila muntumwa atanduki yaki ne mavwemba nkosi nlonja Kongo ntumwa yatanduki yaki nkulu wa moyo tata Nzambia kukeba kakutani na muzimvita zaku za zonsono ingeta ibobo ingeta tumanisi koto vava ngina vana mbote kwa mbota vangu ngede akakota muntanda kota musa soutenir émission yayi kadi émission yayi tukumni kutsoka ngonda plateau kuvuvovela émission yayi mbongo to vananga donc makesa mamonso no lunazo la soutenir émission yayi en tout cas ngolo zeno zao tuna lomba kibeni tunafuta daga funda de matondo kwa makesa mamonso no bena kukwilungongo funda de matondo kwa makesa bena kumbanza ngungu kumbanza mboma kumbanza mwanda fulu kya kyonso no kumbanza mkinza mvwete fulu beso lutukulandila lusala muyenge kya batata bampongo tulendo